Maliba, Ijiraye an kanu fembaye. Maliba, Ijiraye an bunya kobaye. Maliba. Angamadi ye kalan jamana ye angamadi baye hina jamana ye. Ubulwa bani min al-imani libani yati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambala barka. Foliani tanu kanyesi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watina au fin sokole do unafonina jamana kono ani akoka dine nyemau lada nyemau ananga kabila nyemau malde ma ke sigiro fin malde ma ke kundena fin munu islamiyya di skondi munu chrétien di skondi jamana inde doko omani shifamia jamana kanu omimbe ambela jile ka foko to Allah anga folbila se aklingina bela jile ma sirany mambe ala de bolo ya rabbi ala ka ambela jile bla sirany manga anga jamana indambeu anga jamana in tabolo nyumo ka dugo ke ya rabbi ala ku me balola halibi ladriya ni klenia oye anga jamana yi atabulo doye ani wala nyumandon o benyini kake adamakuye bi anga jamana kono bamanangote ibe maminga sumu froke o be blaika tiga shila kuma chama ka knyema dine kalambaw ye ajira ka fo wala nyumandon bali ye kafiri wala nyumandon baliya amandi alay jon kera fitri wale u damba mayrema o fitri wale de kera sababuye kanani geleya chamay aramadiya konnala aramadiyo ngira damani nyonche nyumandon baliya akembe sababuye bi dana yaw ni nyumanke ka achien aramadiyo ni nyonche uka jewla wala nyumandon baliya abe horon kolonya de kofo maka nyumanke maye maminya dombaye maka nyumandon aye oya damana kwe bien imbe yoromina sisa mi yere sira nyumaye ble ani mi yere sira kolo e ble abenyini ka makamanaga ka soba ke cheni warala ka se hakela ni cheni yere tinyini ka jate ina fo sira nyumaye odi fente o tinyeni o de te fanymaye jamana imbe o daku minka ani jamana imbe o sira minga bi ni jamana intora ni tola nyani sandama doche anganga hami andewni amadewmbe na nyama yake jamana sogo mi kono fentu nye barka ye jamana ina dankarla akilingena bela jelela lamos togoya ani lamo a bora bocho mina masa ukera masa sugu munuye wajibi deuna ke o den sugu ye bideun de fokadio nonde bi masa wera bi togodi ambalma bismillah kuna fone kinaka bayka fa anta al-mu'tamad fenymani ba yere feri agence al-madina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don kononawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywa na wera ulawa ayo ko bele jireto agence al-madina mo agence al-madina alibi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famya lisoro agence al-madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jileti ke wasa oka seka lafia hiji ke yoro kilingile bele jilela al-madina saka naka wati bele jilela abi kunafuni jonjo di auma auka seka hiji famu wani ausera ke yoro la auka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala al-madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile
ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse 5nan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Almadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك jamana ye onga mali islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyuman don anga mali kala jamana ye onga mali ambalmaw aka bidung baro kunafoni fambaw olu fulani kunafoni la se sebon ye ajira ka fo mali re ministre nyama Sumelu Bubey Maiga atumbe tamana Algerie jamana konnala baranya min be anga jamana ni Algerie ni nyonche sorona serula benga sebe mi bolno blabe mali fanga ni marfat ki jekulu ni nyonche ni osulando keba nyama oye Algerie jamana yi ani katase beni keleyap sega sawati anga jamana kono togomi geleya kofe Algerie de la ka geleya munun lakodon no bora kono ni Bubey takunye Algerie jamana kono la tamay kunchera ni hakna munu ye kono fonla se sebon ye nyefoli kola ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere alina danna kele de mamadi kono fonla se sebon ye ajira ka fo l'Americain jamana oluka nyema kelen kofe ka kuma fo ka nyesin farafin jamana uma min kembe dekun ni wulika joye bi kosebe farafin jamana kono ani jenre konnala farafina kelen ya ton e jabilike Union Européenne ka nyesin l'Americain jamana u ka jamana tigi kuma mi fo farafina jamana uma seben dasira kuma ma ambalma ka fara jamana kunafoni caman wɛrɛ kan dongbaru fanba filami labɛnna n'a bɛ lase a yɛrɛ denkɛ fɛ Abdul Nyang nɛgɛw kunna Badra Ali Siribe ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani a musoma do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛsiranya kan. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Ambalmao abismillah tiɲɛ kɛnɛ kan min ye an yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye an ye kunnafoni sɔrɔ n'o ye journal Le Dénonciateur o directeur de publication ye Jan Tangara an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye kiriko kuma dɔw bɛ ale kunkan commune 6 tribunal kɔnɔna la o kɔfɛ min ye o commune 6 kelen ye bi yirimajɔ an da sera kuma min ma u ka dugutigi min tun bɛ yen
ni a fatulen kɔfɛ a denw kɛnbɛ u ye dugukolo min feere maaw ma ka maa wɛrɛ ɲini o dugukolo kelenw k'o feere o maa kelenw ma. O kuma min ye tiɲɛnikɛla zonba kule dɔw ye a samasaw ni a kiriti karataw olu bɛ o ko kɔnɔna la. O kuma o mankan dɔw o kiri dɔw fana kuma fɔn bɛ bi min ye commune 6 tribunal kɔnɔ a kiriw bɛɛ lajɛlen natigɛ an ɲɛna bi sɔgɔmada in na. Inshallah kibaruya fɛn o fɛn bɛ bɔ a ko la a bɛ lase lamɛnbaa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo ma. Ka fɔ ko aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Fanga ka kunnafoni lase min bɛ n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira ka fɔ an ka jamana minisiri ɲɛma Sumayila Bube Mayiga a bɛ taama na Algérie jamana kɔnɔna la. Taama in a kuncɛra dimanche tɛmɛnen. Teriya taama tun don ani baaraɲɔgɔnya taama tun don min ye tile 2 kɔnɔna la Algérie Bube ye o baara sigi sen kan. Sumayila Bube Mayiga a bisimilala Algérie jamanatigi fɛ taama in senfɛ n'o ye Abdulaziz Bouteflika ye. Kumaɲɔgɔnya min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra jamanatigi o yɛrɛ ka siyɔrɔ la. Maa minnu tun bɛ o kumaɲɔgɔnya kɛnɛ kan o ye Algérie u ka premier ministre ye Ahmed Ouyahia ani ka taa se jamana in maaba caman ma Algérie ani Malidenw na. U ye dantigɛli dɔw kɛ ɲɔgɔn ye kuncɛlen kɔfɛ o senfɛ Sumayila Bube Mayiga ye a yira k'a fɔ a nana ni Mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta o ka cikan de ye n'o ye balimaya ani teriya cikanw ye ka bɔ a yɔrɔ la ka ɲɛsin Algérie jamanatigi ma. Maliden bɛɛ lajɛlen ka teriya ni balimaya foli ka ɲɛsin Algérie jamanatigi ma. Ni ye jateminɛni kɛ o teriya ani o kanu ani balimaya min bɛ Algérie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye waati tɛmɛnen kow ye o tɛ bi ko ye. Jɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ o ye sigiɲɔgɔnya ye sabu an ka jamanaw olu tɛngunnen don ɲɔgɔn na. A filanan ye min ye an ka jamanaw tariku gulonnen don ɲɔgɔn na sabu nin bɛɛ lajɛlen ye jɔnya kɛ Faransi bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɔrɔ sɔrɔ Faransi jamana bolo ka tɛmɛ jamana ninnu ye ɲɔgɔn dɛmɛ o gɛlɛyaw kɔnɔ o ye ko tɛmɛnen kow ye. Bube ka ɲɛfɔli la a ko da donna kɔrɔfɔ minnu na olu ni Algérie faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya min bɛ Algérie ani Mali fanga olu ni ɲɔgɔn cɛ. Lakana bɛ se ka sabati cogo di Mali ni a lamini jamanaw kɔnɔna la u da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma. Ni ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ da donna kuma minnu na u da sera fɛn minnu ma o de ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ kow yɛrɛ bɛ kisa min na o kuma min ye da donna o la u ni Algérie faamaw ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la. O kɔfɛ u ko u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Algérie fanga yɔrɔ la ka ɲɛsin ni gɛlɛya minnu bɛ yen ni kuma bolila olu kan. U ye hakilina ani bilasiraliw sɔrɔ ka bɔ Algérie fanga yɔrɔ la ani kungilennaw ka bɔ Algérie jamanatigi président Abdulaziz Bouteflika ale yɔrɔ la. Min bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sumayila Bube Mayiga a da sera o yɔrɔ ma. O dɔ ye k'a fɔ u ye a sɛmɛntiya sɔrɔ k'a fɔ Algérie fanga ka ŋaniya bɛ a nɔ na k'an ka jamana dɛmɛ bɛnka sɛbɛn bɛ se ka waleya cogo min a ɲɛ kan min bolonɔbila kɛra Mali fanga ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni keleya bɛ se ka sabati cogo min n'o sɔrɔla Algérie kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bube ye a jira k'a fɔ u da sera u bisimilala min ye Algérie faamaw fɛ o bɛ fɛn min sɛmɛntiya o de ye k'a fɔ u bɛna se bɛɛ lajɛlen laboli o kuma Algérie fanga u ka se bɛɛ lajɛlen boli yaasa fɛn min bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ ka kofɔ o gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka wuli cogo min o kuma ani ka taa se bɛngasɛbɛ kɔnɔkuma yɔrɔ dɔw bɛ yen o waliyali bɛ se ka kɛ ka dafa cogo min Algérie fanga ka u dayɛlɛ u ye tamasiyɛn dɔ ani sɛmɛntiyali dɔ k'a fɔ u labɛnnen don k'an ka jamana fanga dɛmɛ o sira kan. Bube ka ɲɛfɔli la a ye a jira k'a fɔ Algérie jamanadenw ani Mali yɛrɛ jamanadenw u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraɲɔgɔnya sabati jɛ min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kologiriya cogo min. O kɔfɛ nafa yɛrɛ bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ nafa tun bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ka kɛnɛ dayɛlɛ ani ka cogoyaw ni siraw bɔ
sira min senfɛ Algérie faamaw u bɛ se k'u jɔyɔrɔ bonya Mali yɛrɛ kungo ɲɛnabɔli la cogoya minnu na o siraw olu de dayɛlɛtɔ filɛ nin ye. O kuma min ye lakana sabatiliko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali ani a damini jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye Premier ministre Sumelu Bubey Maïga a ye a jira k'a fɔ nin jamana fila faamaw u ye a kanu baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɔ lakana dama na ani bɛnkansɛbɛn waleyali sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka jedi cogo min nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya ka boli o yɔrɔ olu fana sanfɛ. O kuma de kɔnɔna la ka se ka dalilu sɔrɔ a ka kumaw la hali bi a ye a hakiliji kɛ k'a fɔ waati min na olu bisimilalen don Algérie jamanatigi fɛ Abdulaziz Bouteflika o waati kelen y'a sɔrɔ Algérie ka baarakɛlaw n'o ye entreprise 89 bɔɲango olu de tun bɛ Bamakɔ yan foire min bɛ senna ka baara kɛ o kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye tamasiyɛn ye k'a fɔ labɛnw bɛ senna sɔrɔ yiriwali sira kan jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya bɛ se ka kologiriya cogo min. Yanni san kalo saba fɔlɔ o bɛɛ kuncɛ Sumelu Bubey Maïga a ye a jira k'a fɔ min ye Algérie olu ka entrepreneur ye ani Mali yɛrɛ entrepreneur u kan ka ɲɔgɔnye dɔw kɛ o kuma u ni ministre minnu bɛ u ka ko latigɛ yaasa ka jateminɛni kɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen ka baaraɲɔgɔnya siratigɛ la sɔrɔ na siraw la o kuma ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa barika bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya siraw la cogo min. O siratigɛ de la sa a yɛrɛ k'a fɔ da sera kɔrɔfɔ fɛn o fɛn ma Algérie taama in senfɛ u ye fɛn min jateminɛ o de ye k'a fɔ baaraɲɔgɔnya ni ŋaniya bɛ yen nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ta fanfɛla fɛ o kuma yaasa u se ka jateminɛni kɛ dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min ani min ye dɛmɛ ka bɔ Algérie faamaw olu yɔrɔ la o ŋaniyaw olu bɛɛ lajɛlen jateminɛna Algérie min ye Sumelu Bubey Maïga ale ka ɲɛfɔli la ka kɔn o ɲɛ. Ministre min bɛ yen Algérie yɛrɛ tɔgɔ la n'o bɛ kuma u ka jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Abdelkader Messahel ale tun ye Premier ministre bisimila Sumelu Bubey Maïga tilelafana don dɔ senfɛ o kɛra Hôtel El Jazer la Sumelu Bubey Maïga ani surafana don dɔ fana o dayɛlɛla a ye Hôtel Al Oressi la ani Algérie Premier ministre u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ahmed Ouyahia ye. Ni ye jateminɛni kɛ nin bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ nin taama min kɛra Bubey Maïga fɛ ka taa se an sigiɲɔgɔn jamana ba in ma n'o ye Algérie jamana ye a kɛra sababu ye Sumelu Bubey Maïga a ka taa Mali yɛrɛ ka lasigidenso min bɛ Algérie ka taa jateminɛni kɛ baarakɛlaw bɛ cogoya jumɛn na. O kɔfɛ ni jateminɛni kɛ taama in senfɛ Bubey ani Mali ministre wɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye ministre min bɛ kuma an ka jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cɛma Hubert Kulibali ye. Cɛma Hubert Kulibali taama in o senfɛ ale tun bɛ Premier ministre nɔfɛ a fana bisimilala dimanche tɛmɛnen sɔgɔmadafɛlaw la Algérie ministre min bɛ kuma u ka jamana ani jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Abdelkader Messahel ye. U ka ɲɔgɔn kunbɛ kuncɛlen kɔfɛ Messahel n'o ye Algérie ministre min bɛ kuma u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ a ye a jira k'a fɔ ani Cɛma Hubert ka kumaɲɔgɔnya bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ kow bɛ kisa min na Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ ka taa dɔnse jumɛn kan. O kɔfɛ jateminɛ bɛ se ka kɛ cogo min baaraɲɔgɔnya bɛ se ka kologiriya ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ na siraw la cogoya minnu na. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ min ye an ka Algérie ministre a ye foli kɛ ale ka jamana weleli min kɛra bonya kɔnɔna la Febaki kɛnɛ kan Bamakɔ yan n'o ye Foire International de Bamako ye a ye o foli kɛ Mali fanga tigilamɔgɔw ye. O kɔfɛ Algérie ka ministre des Affaires étrangères a ye a jira k'a fɔ nin ye tamasiyɛn ye tamasiyɛn min kolo ka girin n'o b'a jira k'a fɔ jamana in fila u bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U da sera kuma min ma o dɔw fana bɛ tali kɛ lakana bɛ cogo min Mali ni a sigiɲɔgɔn jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra terrorisme kɛlɛliko ye saw walima a kɛra min ye trafic min bɛ ka kofɔ ka maaw ni marifaw ni droguw trafic kɛ Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ u da sera o kɔrɔfɔw olu bɛɛ lajɛlen ma jango maa minnu bɛ dogo dugumasira fɛ ka taa tunga na ani ka taa se trafic sifaya bɛɛ lajɛlen ma Algérie ministre ka ɲɛfɔli la u da sera nin bɛɛ ma ani Cɛma Hubert ka ɲɛfɔli la. Cɛma Hubert yɛrɛ ta fanfɛla fɛ sa a ye a jira k'a fɔ min bolila ani Algérie ministre ni ɲɔgɔn cɛ
o da sera kuma fɛn fɛn bɛ tali kɛ lakanako la Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛnka sɛbɛn waleyali a bɛ kisa min na u jɛra ka kuma olu bɛɛ lajɛlen la. O kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ da sera fɛn min ma o ye kunkulennaba minnu ni olu bɛna bɔ ni o bɛ tali kɛ sɔrɔ yɛrɛ a baara bɛ se ka teliya cogo min ani ka barika don a la Mali yɛrɛ ani Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma jamana faamaw ani Algérie u jɛra ka kuma o kɔrɔfɔw olu bɛɛ lajɛlen la. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya sabatili malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fitinɛ bi dugan cogo min ani jamanadenw bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min n'o bɛ wele ko réconciliation o ta fanfɛla fɛ ministre cɛman Iber Kulubali a ko ani Algérie ministre jɛra ka kuma o ŋaniyaw olu fana sanfɛ. A ye a jira k'a fɔ Mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a ye Algérie jira i n'a fɔ misaliya jamanadenw kɛlɛ kɔfɛ u ka segili ɲɔgɔn ma. Sariya dɔ delila ka taa Algérie jamana faamaw fɛ n'o bɛ wele ko concorde civile ani ka taa se fɛɛrɛ dɔw sira bɔra Algérie kɔnɔ jamanadenw fɔra ɲɔgɔn kɔ waati min o kɔfɛ u ka se ka yafa ɲɔgɔn ma tiɲɛniw kɛlen kɔfɛ ka segin ɲɔgɔn ma dusukolow ka ɲɔgɔn minɛ ka jɛ ka jamana baara ɲɔgɔn fɛ. O misali ɲuman Mali faamaw ka ŋaniya ye ka se ka Algérie ladege an yɛrɛ ka jamanadenw se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min fitinɛ kɔfɛ. Wajibi dɔ bi o kuma sariya min bɛ Mali yɛrɛ faamaw bolo n'o bɛ wele ko charte d'entente nationale ka kɛɲɛ ni o ye u ka jɛ ka sariyata min bɛ wele ko loi sur l'entente nationale. O kɛnɛ kan min ye Algérie jamana ye o ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye u y'a jira k'a fɔ u labɛnnen don wa u bɛ Mali sagoya la ka se k'an ka jamana faamaw dɛmɛ hakilina tayɔrɔ la hakilijagabaw olu kɛyɔrɔ la yaasa Mali bɛ se ka dɛmɛ waati kuntala surun kɔnɔ ŋaniya min bɛ jamanatigi la n'o ye ka jamanadenw ka se ka yafa ɲɔgɔn ma fitinɛ kɔfɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ a baara bɛ se ka sabati Mali fana kɔnɔ cogo min. Cɛman Iber ka ɲɛfɔli la a yira k'a fɔ Mali kelenya makarali bɛn ni kelenya sabatili o ka to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana dugukolo tilabaliya o ka se ka latigɛ o bɛ fɛn min wajibiya an ka jamana kan o ye jamana yɛrɛ denw kabilaw ani bolofaraw olu bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min ka segin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamanadenya kɔnɔna la ani balimaya kɔnɔna la. Nin ye ŋaniyaw la belebeleba ye bi an ka jamanatigi la président Ibrahim Boubacar Keïta ani a ka gouvernement a yɛrɛ ye baara min kalifa a ka gouvernement na n'a y'o gɛlɛya kosɛbɛ o dɔ ye nin ŋaniya sabatili ye. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kibaruya sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor. Ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanuba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ An balimaw kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ
Kibaruyaw be ka fɔ a bina fɔ dɔw kɛmɛ ka taa u dama sanu bɔyɔrɔ dɔ datigɛ dogo la min ye Mamuduya o bɛ dabiya commune kɔnɔna la nga nin ko in dogolen do kɛlɛkɛlɛ bɛɛ lajɛlen la ka kɛɲɛ ni kunnafoni bɔyɔrɔw ye minnu bɛ a ko joona a ka ca ni kamiyon 60 bonyango ye Ben ani pel 3 minnu bɛ baara la ni mini complexe in kɔnɔ n'o ye i b'a fɔ a dama sanubɔyɔrɔ dilan bɛ dogo la dɔw fɛ u bɛ bɔgɔ minnu tigɛ digi jukɔrɔ sanu ɲini kama u bɛ taa o traité falemeba kɔnɔna la mercure ni cyanure n'o ye min ye produit minnu bɛ kɛ ka a baara kɛ sanu ɲini baaraw kɛ o kuma o b'u bolo o kama ye i n'a fɔ a kibaruya lasera Kai Info fɛ cogo min o kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ kelen a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin baara bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ janfanw bɛ a ko la sigida mɛruw olu dɔw ka janfan bɛ nin ko la sabu ko taxi bi sara olu ye taxi min bi ka di sariya sɔsɔ kan dɔgɔkun o dɔgɔkun 30 bonyango yasa ni wale cɛjugu n'a bɛ ka dankari sigida yɛrɛ la n'o ye environnement ye ani baji yɛrɛ kɔnɔna n'a bɛ ka dankari o la o kuma min bɛ tali kɛ Fédération locale des mines de Kenyaba o maa dɔw olu fana ka janfan bɛ a kɔnɔna la commune yɛrɛ mairie ani dugu yɛrɛ conseiller n'o o ye Mamuduya dugu ye a yira k'a fɔ olu kɔni caman bɛ yen u dusu tiɲɛ bɛ nin ko in na dɔw ka janfan bɛ a la i n'a fɔ dɔw tɛ fɛn kalama a la cogo min sabu dugutigi yɛrɛ o y'a ka bankari jira nin ko la kunnafoni lase sɛbɛn ale b'a la ka lakali cogo min kunnafoni lase sɛbɛn ye a jira k'a fɔ l'indépendant k'a fɔ min ye ɲɔnɔ ye u ka tribunal n'o ye kiiritigɛyɔrɔ ye ko a dayɛlɛla kura ye tribunal d'instance de ɲɔnɔ a dayɛlɛla kura ye dɔgɔkun a daminɛ na o kuma a tun ye waati jan yɛrɛ kɛ a datugulen bɛ sabula kiiritigɛla ɲɛma min yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye juge ye Sunkalo Kone banbanjiw tun taara o pako ka taa ni o ye banbanji minnu ma lakodɔn i n'a fɔ AMAPU ye a jateminɛ kɛ cogo min procureur de la république ɲɔnɔ tribunal kɔnɔ Burema Tambura o ye a jira k'a fɔ min ye lakanabaliya sababu ye o tun kɛra sababu ye ka baaraw jɔ kiiritigɛyɔrɔ la o kuma baara jɔli kiiritigɛyɔrɔ la a kɛra kɔlɔlɔba de ye ɲɔnɔkaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnw ye minnu tun mago bɛ papiyew la nationalitéw ni papiye caman wɛrɛ ka taa concours kɛ ani recrutement minnu ni olu bɛ senna ka taa o baaraw olu kɛ tribunal dayɛlɛli kura ye o baara sera ka kɛ kumaɲɔgɔnyaw de kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna Mali faamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔnɔ yɛrɛ sigibaw o kuma yasa lakana fɛrɛ bɛ se ka kologiriya ɲɔnɔ cogo min novembre kalo tile 16 tɛmɛnen u ka tribunal juge yɛrɛ o taara pako ka taa ni a ye Sunkalo Kone tiɲɛnikɛlaw olu fɛ ka bɔ kɔni kɛra min ye tribunal yɛrɛ baarakɛlaw tun ye minɛ yɛrɛ sirisa ka ɲɔnɔ dugu yɛrɛ bila ka ji kɛ bidon na u yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min o kuma kɛra sababu ye tribunal yɛrɛ ka se ka o datugu pewu kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ farafinna kelenɲatɔn ni o ye Union africaine l'américain jamana ye kuma dɔ fɔ kuma min kɛmɛ ka farafinna jamanaw tɔɔrɔ kosɛbɛ bi Union africaine o ko bɛ nin waleya condamné kuma min bɔra l'américain ka jamana da kuma in a bɛ maa jogi kuma min do a bɛ maa dekun Américain ka jamana Donald Trump ale ye kuma min bɔ a da ka ɲɛsin farafin jamanaw ani Haïti jamanaw ma ka fɔ ko olu jamanaw ye jamana nege bɔlenw ye les pays de merde alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 11 l'américain ka jamana Donald Trump ale ka ɲɛfɔli la a ye min fɔ rayon dɔ senfɛ maison de blanche la n'o ye l'américain ka masɛyaso ye o ko ale ka faamu na o kuma min ye Eba Kalondo ye ale de bɛ kuma
Union africaine ka commission président togola o kuma ni o ye Moussa Faki o kuma min ye Union africaine commission ka président o ka porte parole o ye a jira ka fɔ l'américain ka jamanatigi ka nin kuma ale ka famuna nin ye ma jogi kumaw de ye dafaraleyan kumaw do ka ɲɛsin maaw ma maa minnu yɛrɛ ye américain ka jamanadenw ye nka ni u lasulu ye farafina ye a ye olu yɛrɛ jogi fɔlɔ a ka nin dafaraleya kuma o kɔfɛ min ye a ye a jira tuguni ka fɔ kuma in a bɛ maa jogi tuguni ni maa ye jateminɛni kɛ ka fɔ lahala min yɛrɛ bɛ senna farafinw yɛrɛ ka lahala tun bɛ senna cogo min o bɛna farafin lamɛrikɛn jamana kɔnɔ cogo min waati min na o kuma i n'a fɔ u jɔnyanama tara cogo min ka taa ye n'o ye Amérique jamanaden caman ye bi a ka nin kuma a ye o bɛɛ lajɛlen jogi o kɔfɛ balinako do nin kuma sugu ka bɔ Amérique jamanatigi da ka da fɛn jumɛn kan l'américain jamana ye misali ye bi diɲɛ kɔnɔ n'o ye misali ɲuman ye o kuma min bɛ tali kɛ tunkarankew bisimilali ko kuma na o kuma ka fɔ ko o kɛra sababu ye ka l'américain jamana kɛ nation ye n'o ye jamana do siya bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ ka nin kuma fɔ Amérique jamanatigi kuma min ye fitinɛ kuma ye kuma min ye farati kumaw ye kuma min ni a bɛ taa jogojuguyaw olu sira kan ko min ni jɛn tɛ se ka kɛ ni a ye cogo si de la o kuma min bɛ tali kɛ l'américain ka jamanatigi la Donald Trump réunion dɔ tun bɛ sen na o kuma ani députéw Maison Blanche la o ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ tali kɛ tunkarankew ka koɲɛ kan minnu bɛ taa l'américain jamana kɔnɔna la o kuma senfɛ ani députéw ni ɲɔgɔn cɛ ko a dusu tiɲɛna Washington Post ka ɲɛfɔli la a ye farafin jamana caman ani ka taa se Haïti jamana ka olu sɛbɛkɔrɔla gosi ko jamana nege bɔlenw don a ka ɲɛfɔli la kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale de ma ko l'indépendant nka min ye an balimaw jamana u ka président ye nin kuma min fɔ ne ma da la k'a fɔ ko a kan bɛ farafina jamanaw yɛrɛ ma tigitigi i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka a faamu cogo min ne bolo hali bi a bɛ ka farafina jamanatigiw de lagosi u ka dusu ta dɔɔni ka baara kɛ u ka jamanaw kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ u ka jamana ka bɔ nɔgɔ la o ka fisa sanu bɛ aw fɛ yen pétrole bɛ aw fɛ yen sɔrɔ sugu bɛɛ bɛ aw fɛ yen nka hali bi aw bɛ faransi de kɔngɔn kɔrɔ aw ka jamanadenw de bi taa yɔli la ten jamana wɛrɛw olu kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka faransi sagoya kama anw ka miiri la l'américain jamana politiki min b'u bolo o de ye ka farafinw su ka bila min ye Europe olu ka jɔnya ka bila u ma parce que n'i ye crise caman jateminɛ i b'a ko tamasiyɛn y'a kɔnɔ nka ma da la ko a kan bɛ finman yɛrɛ ma walima ko a kan bɛ farafin jamana ma an ka farafina masakɛw bɛ kuma in kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan u bolo u bɛ ka dɔ ko wɛrɛ de kɔfɛ sa k'u yɛrɛ ta niyɔrɔ min bɛ kuma na ka se ka o ladogo n'o tɛ fa tɛ Donald Trump la k'a ka taa farafin ta k'a b'o fara cogo kuma dɔw la n'Ala sɔnna ma ni jateminɛ min bɔra a ko kɔnɔ waati nataw la o bɛ lase inshallah Ni bedina dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ Malina danna tumbutuma kango Musa ye kɛlɛcɛ farin ɲɛ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn Maliba an ka Maliba Maliba an ka Maliba hijira ye anw kanu fɛnba Maliba nga Maliba hijira ye anw bonyakoba ye Maliba nga Maliba an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Maliba ye hinɛ jamana ye u bolo bani minali imani libaniyati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn
Ibedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Nibedina kele chefari unde nyini Maliba segere Ibedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Maliba segere Ibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini Maliba segere Alina danna kalande mamadi mori donye kalanke banyu mani Anga mali kalan jamana ye Anga mali islame jamana ye Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Anga mali ye kalan jamana ye Anga mali donye ma sebe donye Anya faso kanu kojugute limani yati soro horonyago Anga mali kalan jamana ye Anga mali islame jamana ye Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Nibedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Mali basegere Nibedina nyini nibe sunna dege banyu maunde nyini Mali basegere Nibedina nyini taure takalam banyu maunde nyini Mali basegere Nibedina nyini linjila kalam banyu maunde nyini Mali basegere Nibedina nyini ngo zabura kalam banyu maunde nyini Mali basegere Nibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini Mali basegere Adina danna kalande mamadi mori donye kele chefarinye Anga mali kalan jamana ye Anga mali islame jamana ye Barafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Maliba anga maliba Maliba anga maliba Ijiraye awon kanu fembaye Maliba anga maliba Sisan lamin kane abe macha manyana ko America president ko laloma de do. Obe abe macha manyana ko anana parazar. Uma famiyari. Fangaina. Uma famiyari. Eni alache America jamana e. President Messi. Ko mogo bina president la parazar. Fiu. Mogo ma famiyari. Ebe do ye ni kuma su foli fana. Uma foi fam. No American fene ye. Chen flex raminga. Americain mogo bi yelema do de la u ka politique la. Très bien. Wona nana yo de kama. Mogo sugu mi se ka na nye boa dabulo kan. Ani je min bɛ u ni jamana tɔw cɛ. N'u bɛ fɛ ka taa kungilenna min kan ni o t'u arranger. Kosɛbɛ. En fait, Trump nakun de y'o ye. Trump nana, Américains nana ni Trump ye. Parce que u ye a yira mɔgɔw la fɛnɛ de. I n'a fɔ Trump nali ma diya olu yɛrɛ ye. Kosɛbɛ. I n'a fɔ a nana hasard ma. Kosɛbɛ. Donc mɔgɔ caman bɛ ka filɛli kɛ o cogoya de la. Kosɛbɛ. Ka sɔrɔ Trump nali ni hasard cɛ ka jan. Hasard wa? Bon, ali Américains mago bɛ i n'a fɔ farafin jamana ninnu. U bɛ dɛmɛ caman kɛ, Américains bɛ dɛmɛ caman kɛ farafin jamanaw ye. Amérique b'a fɛ nin bɛɛ de ka dabila. En fait, ce n'est même pas qu'il y a ka dabila yɛrɛ, o t'u ka hakilina yɛrɛ o. U bɛ fɛ de, fadenya de b'u ni Europe cɛ sisan. Kosɛbɛ. E ɲɛna ko groupe terroriste caman bɛ yen, i b'u yɛrɛ dama ye ka kisɛ ci ɲɔgɔn na. Mais n'i y'a lajɛ jɔn de b'u ninnu kɔfɛ. C'est là que i bɛ taa ko sababu dɔn. Kosɛbɛ. Ni Amérique terroriste groupe dɔ bɛ Sahara kɔnɔ ka domination kɛ, a caman na Afrique de l'Ouest ninnu, Europe jamanaw de b'o kɔfɛ. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛnkɛlakaw. Bɛnkɛ bɛ yen nɔ. Faransi. Kosɛbɛ. U taw tɔgɔ ma. Faransi. N'u ma bɛn code fɔ la, i b'a ye terroriste groupe wɛrɛ b'a kun bɔ. Kosɛbɛ. Pour que ka tenter ka dɔ ninnu affaiblir. Donc ni négociation bɛ yen, mɔgɔ kelen sago tɛ bilen. Voilà. A bɛ n'a fɔ jeune min bɛ kɛ télé la, ni mɔgɔw bɛ taa sigi ka Real ni Barça walima équipe min ka d'a ye k'o ta. Télé kan joueur minnu bɛ jouer la olu tɛ jouer la o. Commande bɛ mɔgɔ fila min bolo dɛ. Maletibaw de bolo. Olu de bɛ jouer la. Kosɛbɛ. Tous ces groupes armés, ces groupes terroristes, djihadistes, etc., tout ce que vous voulez,
jamana ba dɔw de bi ɲɔgɔn na olu de b'a kɔfɛ ninnu de bɛ utiliser pour que ka fɛn dɔ sɔrɔ u taa sigi yɔrɔ minnu na a jateminɛ kɛ an yɛrɛ ka jamana kuranfɛla lajɛ fɛn caman bɛ nɔ ayi n ko n bɛ fɛ ka na yen de voilà MNLA ma na wa voilà Mujawo ma n'olu affaibli wa kosɛbɛ nin bɛɛ de ye Akmi fana nana sisan État islamique fana k'o fana bɛ fɛ k'i kan bɔ État islamique yɛrɛ de sisan nama nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ programme kelen kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'u ye ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ u financer bagaw olu tɛ ka ɲɔgɔn ye donc bɛɛ b'a ɲini ka bɛɛ ka côté affaibli c'est vrai kuma bɛɛ filɛ nin n'o tɛ mɔgɔ i y'a fɔ cogo min mɔgɔ hakili bɛ min na o tɛ dɛ ayi et puis Donald Trump ka kuma in mɔgɔ bɛ ka faamuya cogo min ani mɔgɔ bɛ ka élection k'a la cogo min tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a faamuya ten ne yɛrɛ kɔni m'a faamuya ten ne m'a faamuya ten anw bɛ min na kuma min na su ni tile ale bɛ k'an dɛmɛ a fɔli de la voilà parce que n y'a ka kuma propos ta k'u lajɛ vraiment kuma dɔw b'a ka kuma kɔnɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ quoi mais tiɲɛw de don tiɲɛw de don tiɲɛ minnu don a tɛna fɔ a bɛ ka ɲɛsin e ni ne de ma non parce que e ni ne kuma in dabɔra anw tɛ kun dɔ c'est pas gratuit et puis a ma fɔ a kun fɛ voilà kuma in dabɔra fana pour que a ka effet dɔ de kɛ voilà et puis mɔgɔ bɛ ka a bila ka taga effet min na je pense que Donald Trump ka kuma ma fɔ o la quoi siya ko kuma tɛ o tɛ siya ko kuma parce que k'a fɔ ko siya ko walima fɛn wɛrɛ o tɛ quoi a ti ko Amérique président si la i ka taa ni siya ko kuma ye o tɛ Amérique kɔnɔ bilen mais ni an ka président ka kɛwalew lajɛ les chefs d'état africains ni y'u lajɛ u bɛ baara kɛ cogo minnu na mais a kumanen n'olu de kan en général ka caya ka kuma kɔnɔ France président ma taa Ghana wa voilà Ghana président ye min fɔ i ma mɛn ko mɔgɔ tɛ deli ni fɛn na o y'a sɔrɔ a bɔra Mali ninnu ni Burkina ni Ivoire ninnu na ka taa da sago a sera Ghana ti anglais fɔyɔrɔ ye kosɛbɛ olu ko farafinna mɔgɔ tɛ deli la k'a fɔ ko dɔ de kana an kungo ɲɛnabɔ voilà ko fɛn bɛɛ bɛ farafinna yan fɛn bɛɛ nous on a tout ici tout mais n'a fɔra ko mais nos pays francophones la a tɛ ko si la ka kuma a tɛ ko si la ka en réalité président ma bɔ ka ani Burkina président ma bɔ ka ni étudiant to salle kɔnɔ non o yɛrɛ ka bɔli tɛ bɔli kuma bannen kɔfɛ e bɔra et puis bɔra et puis quoi encore foyi sortir pour sortir on le pas c'est pas cela qu'on veut a bɛ kɛ cogo di kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau Dramane Alukone an ka ɲɛma a ko dakuruɲɛ kelen jamanadenw kɔni bɛ yanban ni gintan na waati kelen banbanci minnu bɛ Mali tilali nɔfɛ olu b'u ka laɲini na wa u b'a dɔn a kan ka ɲini cogo min an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn boso na Bamakɔ yan a ko rebelu Kidal banbanci minnu b'a la Mali ka tila anw bɛ ɲɔgɔn boso na waati min ko ɲani sɔnni cɛ u bɛ bisimila Ameriki jamanatigi fɛ fo masayaso la an balimaw Dramane Alukone ka dakuruɲɛ kelen na a ko min bɛ tali kɛ n'i ye kow ta k'u lajɛ l'Américain jamana Maliyɛnw kɔni bɛ mankan langolo minnu na a bɛ n'a fɔ u mago tɛ a kumaw la bilen ani ka taa se min y'an ka faamaw u bɛ kuma caman min na ani kuma mugu min na ko rebelu taara welela ONG dɔ fɛ a donna tan a bɔra tan Américains ka fanga a bɛ n'a fɔ u mago yɛrɛ tɛ o kumaw yɛrɛ la bilen a bɛ n'a fɔ a kɛn bɛ dalakɔrɔbɔli ye Donald Trump ka jamana u labɛnnen dɔ bi ka tapi rouge yɛrɛ fɛnsɛ jamana yɛrɛ tilabagaw ye n'o ye Kidal faso denjugu minnu bɔra Kidal ka taa Mali tilali ko ɲɛɲini jamana wɛrɛw kɔ kan Suisse jamana de ka dɛmɛ tun bɛ ninnu ye o kɔfɛ bibi na ONG dɔ bɛ Américain jamana kɔnɔna la n'o bɛ wele ko Independent Diplomat o fana jɔra u kɔkɔrɔ dɛmɛ na o kɔfɛ min bɛ tali kɛ o ONG kelen u ye min ye Somaliland o jamana tilali o de ye o marifatigiw fana dɛmɛ o baara la Turki ka taa fo Chypre du Nord ni tiɲɛni minnu kɛra ye ONG kelen ka baara do Sahara Occidental
fitna min be no ye ka Maroc dugukolo yɔrɔ dɔ minɛ a la ni ONG kelen de bɛ o marifatigiw fana kɔkɔrɔ ka dɛmɛ don u ma o fana jɔn bɛ bi Mali jamana tilalaw olu kɔkɔrɔ RFI maaw ka ɲɛfɔli la Bilal Aga Sherif n'o ye tiɲɛnikɛlaw ka ɲɛmaw ye ani Algabas Agi Intala ani ɲani sɔɔni cɛ ko u bɛna bisimila Maison Blanche la Amérique masayaso la nin ye bonya ye hali Mali yɛrɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita ma bonya min sɔrɔ fɔlɔ min bɛ tali kɛ min bɛ se ka fɔ nin ko kɔnɔna la o de ye ka fɔ a b'i n'a fɔ min bɛ tali kɛ nin ko in jigilatigɛ don a b'i n'a fɔ ko in yɛrɛ jo bɛ an na koyi n'i ye jateminɛni kɛ malidenw ma se fiyewu ka u yɛrɛ bonya diɲɛ ɲɛ kɔrɔ an yɛrɛ dama tora ɲɔgɔn boson na an yɛrɛ dama tora jamana affaibli la jamana kuma sulili jamana sen minɛ a bosonbaw ye jamana kuma sulili ni jamana wulili fitne ani galon kan ka di jamana juguw ma jamana kɔrɔnfɛla gɛlɛya sani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ɲani jamanadenw ka cogoya kɛ diɲɛ ɲɛ bɛ se ka maloya an ma cogo min an yɛrɛ dama wulila jamana tɔgɔ tiɲɛni na ani yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ na a ko hali bi an ka to o ko la hali bi an k'an cɛ sira fɛ Dramane Alukone ale ka ɲɛfɔli ye nin ye an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le pays o ye a jira k'a fɔ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ ɲɛ b'a la kow sera yɔrɔ min na sabali waati sera ka fu siri a dan na a ko ale jɛnna ni ko sugu bɛɛ ye bolokuru sugu bɛɛ kɛra a la a jɛnana bɛɛ ye a ye dimi sugu bɛɛ lajɛlen ku nka an bɛ don min ko bi ko ale kununa wa ko ɲangini bere o b'a bolo bi ta ko bi ta ɲɛ dimanche wulada fɛ télévision nationale kan président Ibrahim Boubacar Keita ani société civile ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan o senfɛ sankura dugawu don o baaraw olu de tun bɛ sen na min ye RPM maaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan ani majorité présidentielle maaw olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye président de la république ye o kuma a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ a lagosili ani jamana wuli ka jɔ fitinɛ kan a ko ale ye ko caman kun dimi sugu bɛɛ donna a la a ye a dimi bɛɛ lajɛlen muɲu basiki kama bi min na ale kununa wa ko min kan ka bɔ ko min na sa ɲangini o fɛrɛ de bɛna tigɛ yaasa fo bɛ se ka siri bajanbilaya dɔw la cogo min président IBK ye nin kuma fɔ jaabi la ka ɲɛsin a lagosibaw ma o kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ fanga sinayatɔn maaw yɛrɛ ka ɲɛma a ye olu ka cabinet ta u tɔgɔ ma a ko anw ka nin opposition in nafa tɛ nin na fu do opposition yɛrɛ tɛ nin ye ka da mun kan 500,000 o de taara ale fɛ ka di opposition ma san o san yaasa u ka se k'u ka baara kɛ a ɲɛ kan ka se ka baara nɔgɔya u bolo 500,000 a b'a di opposition ma san o san nka opposition kɛmɛ ka baara ɲɛsin ale IBK nɛnini de ma a n'ale lagosili opposition in nafa tɛ a la wa ko min bɛ tali kɛ i n'a fɔ loi min bɛ a autoriser loi min taara opposition tɔgɔ la ka nafolo d'u ma 500,000 fɛrɛ bɛna sigi sen kan sariya in yɛrɛ ale bɛna sigi sariya in kan sabu nafa tɛ ni opposition in ani wari dili la u ma président IBK o kɔfɛ a b'a fɛ ka a ka jigiya da fɛn min kan o ye société civile ye n'o ye jamanadenw ye a miiri la k'a fɔ jamanadenw jɔyɔrɔ ka bon jamana basigili la a ko société civile olu mun bɛ nin kɛnɛ kan a ka kan u ka dɛmɛ a ka kan nafolo ka d'u ma ka jamana basigi 500,000 min bɛ di opposition ma nafa tɛ a la nafa t'a dili la wa ko min ye wari ye wari tɛ Mali kunna bilen k'a fili fenêtre fɛ o kuma maa minnu bɛ yen ni faso kanu bɛ olu la n'o ye jamanadenw ka jɛkulu ye olu de ni dɛmɛ ka kan bi ɲɔn tɛ ni opposition in tɛ président IBK o kɛnɛ kan a ye wele bila ka ɲɛsin faso jamakulu bɛɛ lajɛlen ma yaasa u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma o kuma maa minnu miirila k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen bi o kuma yaasa yɛlɛma ka se ka don mara kɛcogo la jamana kɔnɔna la président IBK a ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ye layidu di k'a fɔ Mali kɔni
k'a fɔ minnu miiri la ko transition ko élection tɛna kɛ o kuma fɛɛrɛ ka sigi sen kan fanga ka yɛlɛma bolo dɔ kan n'o ye transition ye yanni waati ka se kalata wɛrɛw olu ka na o tɛna kɛ Mali kɔnɔ o kuma président sigi a votew bɛna kɛ i n'a fɔ sariya bɛ a don sigi cogo min o b'a cogo la n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ o ŋaniya juguya ni o tere juguya fɛɛrɛ sirili la Mali kɔ kan i ka dɔn k'a fɔ ko kalata in a kɛtɔ don président Ibrahim Boubacar Keïta nin tɛ a ka jaabili fɔlɔ ye sɛbɛn ka ɲɛfɔli la a furadama ni ɲɔgɔn na kɛnɛ minnu mana dayɛlɛ a ye maa minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ ka lagosi ta ka a sɛgɛrɛ a bi cogoya sɔrɔ k'u jaabi le pays ale ye kunnafoni sɛnsɛn i n'a fɔ kunnafoni caman wɛrɛw bɛ yen minnu da donna ni kunnafoni na cogo min an balimaw président IBK ka ninnu jaabi anw bolo a ye a kɛ nka ale tun tɛ a kuma fɔba ye ka da a jɔyɔrɔ kan jamanatigi a bɛ unité nationale de ko fɔ n'o ye jamanadenw ka kelenya ye parti tɛ ale bolo nin bɛ mun jira RPM nafa ma ye a la nafa tɛ a la wa ne yɛrɛ ma da la ko nafa bɛna ye RPM na majorité présidentielle nafa ma ye a la nafa t'a la wa siga yɛrɛ bɛ ne na ko nafa bɛna ye majorité la président y'a faamuya a ko société civile désormais a kan tɛ opposition dɔrɔn ma a fɔlɔla ka o majorité minnu b'a nɔfɛ a ye olu bɔsi ko damadɔ kɛ Sikaso une majorité frileuse et délusive fagonbanciw maa danne jugu a y'a fɔ cogo de la o kɔfɛ a ko kɔsa in na a ma mɛn fɔlɔ a ko mɔgɔw b'a fɔ ko an ka taa kɛlɛ la u b'i su ko an ka taa kɛlɛ la kɛlɛ don selen u b'a fɔ ko e yɛrɛ ka taa sani kɛlɛ cɛ allons-y kɛlɛ don ko allez-y a kan bɛ jɔnni ma a kan bɛ majorité mɔgɔw de ma parti 62 minnu tugura kɔ ko an b'i dɛmɛ kuma kɔrɔ ye di u ko an b'i kɔ jamana ko la an b'i dɛmɛ jamana ko la nka jamana ko kɛlɛ wililen ale bɛ ka ɲɛbaa yɛrɛ kelen na depuis o don a y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ni majorité min tuguran kɔ u ye n janfa an balimaw mɔgɔw bolo président kan ka bɔ ka kuma ne bɛ kuma cogo min ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma cogo min jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kuma ten ale bɛ kuma ni tamasiyɛn de ye an balimaw opposition majorité in anw m'a fɔ ko mɔgɔ t'a kɔnɔ min tɛ maa ɲuman ye maa ɲumanw bɛ majorité kɔnɔ maa ɲumanw bɛ RPM kɔnɔ nka RPM ani majorité de façon globale a kɛra jigilatigɛ de ye jamana ma a kɛra jigilatigɛ de ye IBK ma a kɛra dekun de ye a kɛra wari tiɲɛ de ye wari yɛrɛ min bɛ opposition ka wari dama tɛ o wari min bɛ fu min bɛ ka don majorité in na ala k'o fana minɛ a k'a di jeunes ma a k'a di association ma a k'a di société civile jɛkuluw ma nafa bɛ o la sabu wari a y'a fɔ fɔcogo fɛn o fɛn na wari fililen don fenêtre fɛ an balimaw n'i ye président yɛrɛ bɔlen ye k'a yɛrɛ défend ko dɔw la a nege bɔra dɛ mɔgɔ de tɛ yen nin bɛɛ dan bɛ a kɛrɛfɛ ni calcul wɛrɛ ni agenda wɛrɛ de depuis salon an y'a kuma fɔ n ko sankura in bɛ dayɛlɛ n ko i bɛ président IBK nɔfɛma caman ye ka sira fara jamana in a tɛ sira ɲuman kan an n'a ye ɲɔgɔn ta kan min kan o tɛ nin ye aw m'a dɔn jamana tɛ sira ɲuman kan fo fanga ban kuma selen kalo damadɔ de y'aw bɛ bɔ k'aw bɛ taa ko non ko fanga tɛ sira ɲuman kan fu kuma b'u da janfanciw taɲininaw a caman bɛ yen wa a bɛna tɔ ye kɔfɛ min tɛ nin si ye sɔɔni a b'u kan mɛn k'olu fana bɔra a bɛ dɔw fana kan mɛn ko an bɔra opposition na a b'an ɲɛna jamana ko don ja fitinɛmaw don ja karisalakaw don Mali filɛ nin ye c'est ça le Mali en fait Mali kɛra nin cogo di an balimaw président yɛrɛ ka bɔ hali opposants bi attaque directe min k'a kan président yɛrɛ k'o jaabi san 4 fanga kɔfɛ fanga ban kuma selen ça montre clairement que
anw ka nin majorité in opposition yɛrɛ fusayara majorité yɛrɛ ye tiɲɛni min don président kun ani affaiblili min da président kan opposition ma se k'o kɛ fɔlɔ 62 partis politiques an balimaw anw ka nin opposition in y'a fɔ aw ye cogo min wallahi ni Mali tɛ ani maliyɛnw ne kɔni t'a dɔn u opposé bɛ fɛn o fɛn na man dɔn MINUSMA ye mugu ci Gao jeunes na opposition ko olu tɛ se ka fɔ MINUSMA nɔ don ko enquête ma kɛ k'olu b'a fɔ fanga de nɔ don e kuma lamɛn dɛ o Gao kelen marche kɛra an ye maa jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ u ye mɔgɔw de infiltrer ka kisɛ ci ka ɲɛsin polisiw ma Mali polisiw ma Gao mugu ci bɔra kɔnɔ mɔgɔw sara an bɛ dugawu k'u ye o don bɛɛ hali tile ma bɛn opposition bɔra ko an ka polisiw k'olu de ye kisɛ ci ka maaw fa enquête ma kɛ dugu ma jɛ u bɛ se ka jama su ka bila u yɛrɛ ka jamana na cogo min an ka nin opposition ye kɔfɛ u taara o kuma rectifier u ka communiqué kɔnɔ sabu u y'a dɔn kuma min fɔra miiribaliya kuma don an y'u hakili jigin o la an kɔni opposition in de ko Musa Mara bɛ taa don jumɛn Kidal ko u sigira fanga na a bɛ ɲini ka caya san kelen ye ko hali bi fanga ma se Kidal Musa Mara ko Kidal taga tɛ sisan ye ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan ko dɔɔni de don lagosité u ma min kɛ assemblée kɔnɔ déclaration de politique générale de Musa Mara an balimaw o Musa Mara sanu ka bɔ premier ministre la o taara Kidal France ni djihadistes farala ɲɔgɔn kan ka dankari an ka sɔrɔsiw la k'an ka préfets faga o don wulada bɛɛ Sumela Sise Sijo Tamani kan a ko Musa Mara taara Maliyɛnw fa ko Musa Mara bɛ taa Kidal ka da mun kan Allah nin ye jamana den dɔ yɛrɛ de kumakan ye an balimaw hali sugu kɔnɔ mangani minnu wulila hali kioski minnu cira opposition wulila k'o tasuma ɲaga nka Faransi yɛrɛ ye ni tiɲɛni sugu kɛ anw ka jamana kɔnɔ opposition ko a da tɛ se ka don a kuma na an balimaw o kɔfɛ Faransi écoleso la yan sujet dira écoledenw ma ko Azawad opposition hali n'aw ka gɛrɛn na n'aw ni polisi dɔ cira ɲɔgɔn na u bɛ communiqué kɛ ko fanga in kɔni ko a kɛra tiɲɛni de ko polisiw IBK yɛrɛ ka polisiw k'u bɛ ka nin baara de kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ u bɛ IBK tɔgɔ d'a kan fɛn o fɛn bɛ kɛ u bɛ fanga tɔgɔ d'a kan nka nin kɛra fɔ bi opposition partiw communiqué kelen n'a bɔra ADP Maliba Sadi groupe parlementaire olu ye communiqué min kɛ k'a bila hali bi opposition partiw ko u da tɛ se ka don Faransi ko kuma na aw ni Ala cɛ ninnu bɛ Mali ko kuma na o kɔfɛ min ye an bɛ dusukasi min kɔnɔ sisan marche minnu kɛra o don na ni polisiw taara gazi ci opposition bɔra ka communiqué kɛ o la c'est très bien mais jamana yɛrɛ tilabagaw processus de paix bɛ sen na waati min jamana tilabagaw rebelles olu kɛmɛ ka minɛn ta ka taa conseil de sécurité la ONU kɛnɛ kan Mali tilali baara fɛrɛ sigili la sen kan président IBK y'a ka dusukasi yira maliyɛnw bɛ k'u ka dusukasi yira opposition kɛmɛ sew parce que u b'a dɔn ŋaniya ye mun ye olu yɛrɛ ka jamana tant que olu ma yɛlɛ fanga na n'a bɛ tila a ka tila ni Mali bi ci i b'a fɔ filenkolon a ka ci u mago t'a la aw ni Ala cɛ ninnu ye opposition ye aw ni Ala cɛ ninnu ye jamanadenw ye an balimaw IBK y'a fɔ cogo min 500,000 in wallahi ne a ye san wɛrɛ k'u bolo a bɛ gɛlɛya dɛ ni 500,000 in ma minɛ IBK y'a fɔ cogo min k'a di jeunes ma k'a di musow ma
sabu wari filili fenêtre fɛ komi i yɛrɛ ko wari filili do fenêtre fɛ hali bi ni e continue na ka wari fili fenêtre fɛ opposition tɛ bilen e de bi ka jamana ta tiɲɛ e de bi ka jamana juguw dɛmɛ hali bi aw ni ala cɛ miliyɔn 500 aw ni ne ka impôt k'a di opposition ma fɛn o fɛn ye jamana dafirili ye fɛn o fɛn ye ka wari di denmisɛnninw ma k'u bila fitinɛ na k'u bila jolibɔn na k'u bila u ka dankariw yɛrɛ la k'olu ma yɛlɛ fanga na opposition bi miirila nin de la 500 millions par an donc IBK wallahi an kɔrɔtɔn bɛ ces 500 millions là a minɛw la i ka di presse ma a minɛw la i ka di musow ani denmisɛnjɛkulu ma au moins bamananw b'a fɔ cogo min n'a fɔra i ka misi kɛ saraka ye k'i ka sogo tila sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni saraka ma minɛ kɔni sigi bi ja wallahi nunu ni jamana wari man kan bilen majorité fu min b'i kɛrɛfɛ majorité lagasa min b'i kɛrɛfɛ n'i yɛrɛ kote frileuse lagasa min b'i kɛrɛfɛ majorité wari fu min b'i ka yeri olu ta ti fenêtre ye olu ta bi ka yeri bili de fɛ baji de kɔnɔ u ta fana kan ka minɛw la k'a di jeunes ma k'a di presse ma hali mɔgɔ minnu ka tasuma donna mɔgɔ minnu ka yɔrɔ la sugu kɔnɔ a minɛw la k'a d'u ma n'a bi président ɲɛna ko n'i ye nin parti ninnu bɔn kɛrɛfɛ ko u bɛna taa fara juguw kan u bɛna dɛsɛ ka mandat sɔrɔ mɔgɔ tɛ ninnu kɔ koyi mɔgɔ tɛ ninnu kɔ koyi an balimaw waati jumɛn anw maliyɛnw bɛna hami jamana in na ten sa ka ni mako mankan fu ka dabila ka ɲɛsin sɛbɛko ma an balimaw Tunisie an kɔrɔ yan 2011 u ye population nɛgɛ ko révolution ko fanga kɔrɔ man ɲi ko a y'a gɛn a y'a kɛ tan ka jamanadenw dusu tiɲɛ ka bila ka tɔɔrɔ ni nkalon ni masiba sugu bɛɛ fugulan ta k'a da président kun k'o n'a muso gɛn olu wulila an bɛ 2018 la inshallah 100 ans révolution kɔfɛ bibi na a ye taa ɲininkali kɛ Tunisie population bi cogo di mankan wulila hali o dongo ko loi de finances o kɔrɔ fanga bɛna nafolo bɔ min ka jamana baara fanga bɛna sɔrɔ min kɛ a sɔrɔ a bɛna don da jumɛn fɛ a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn o de ye loi de finances ye a loi de finances bɔra jamanadenw y'a ye k'a fɔ fantanya de bɛna juguya baarantanya de bɛna juguya u ka jamana wari ye u yɛrɛ ta ye n'o ye dinari ye a barika bɛna bin olu bi wuli ka jɔ la tuguni u ye fangakɔrɔ gɛn ka na ni maa minnu ye ko maa jɛlenw don ni karisa tɛ yɛlɛma changement vive karisa u filɛ nin ye bere ta la o maa kelen nɔfɛ a t'aw hakili sigi révolution ko la comme on le dit ce sont les sages qui préparent la révolution les braves la mènent et les lâches en profitent maa hakilitigiw de bi sigi ka fɛɛrɛw dilan u bɛ se ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ cogo min nalomaw minnu tɛ siran foyi ɲɛ kisɛ bi ci olu de la olu de bi faga olu de joli bi bɔ olu de galaka bi kari olu de bi don kaso la pour que a ka kɛ n'a kɛra olu ta ye nimisa fu ye maa minnu ma wɔsi u denw ma wɔsi u musow ma wɔsi taama kɛyɔrɔ la u denw bi Canada u denw bi yan fɛ révolution mana ban n'aw tilala ɲɔgɔn ta tiɲɛ na o maa kelenw de bi na poste bi d'olu de ma. Je n'ai pas besoin d'aller prendre l'exemple en Tunisie. Mars 91 révolution minnu fagara olu bi ministériya la wa u somɔgɔw bɛ jɔyɔrɔ la wa écoleden minnu sara kalan dilanna wa kɛnɛya sabatira wa baara dira mɔgɔw ma wa minnu tun bɛ kalan na jamana wɛrɛw kan minnu denw tun bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu de nana profiter révolution na ka jɔyɔrɔ ta et tant pis pour les autres u mago t'a la u ye fɛn o fɛn condamné mɔgɔw tilala ka ɲɛbɔ Musa ka dictature fɛ ni anw ka ni démocratie ye qui d'autre n'a pas compris la leçon an balimaw an t'a ɲɛ dayɛlɛ ten sa ka filɛli kɛ ka hakili dayɛlɛ ten ka nin dungɔ to yen ka jamana lajɛ ka an yɛrɛ lajɛ k'an ka siniɲɛsigi lajɛ an balimaw Tunisie
Muna population jigi karimbe bi. Tubabu yu toyi. Uka tasma wili uka jamanana. Uka kasike. Uka bone jigi. Parce que na ukla la tienina. Vous aurez besoin maintenant de la reconstruction. Pour construire, il faut de l'argent. Pour réaliser, il faut de l'argent. Pour investir, il faut de l'argent. Au bora révolution qu'on a eu jamana noni kada, kasiga se sabara kono maintenant warte yu. Fonctionnaire ubi sara chogodi. Ils ont ubi redémarrer chogodi. Au yoro de la FMI na kasta hojibi na aviona. Ango nembiseka waru di bayaru ubi na ubi war dauma. Mais, on vous propose un plan d'ajustement structurel. Ambalmao, économie si ou kumana. Donc, on est obligé au accord Tunisie de signer plan d'ajustement structurel pour avoir de l'argent. Donc, faut étiqueter Jamanade ou ni dunga e blé. Wartei. Donc, sera mimbi do au koro. Au duska Jamanade un ka toro de bala. Jamanade un duso bi tien tuguni kabla fangala. Alors que, au ere Jamana jigi dinga kono. Boda te blé. Au kelen de kera ana, mars 91, anye demana tachien boatimi, ka jolibon. Ouyan kokoromado, amba uko, démocratie, a torola, wallahi malion, a torola, a mogobi dambela, a mogobi liberté la, aïbo, Moussaya keta, Moussaya donta, mafo Moussa kainde, Moussa de jamana tachien foloka da juguma. Ambalmou, anye jamana jigi dinge kono, FMI sur la kanasisa, plan d'ajustement structurel, koka kologiria. C'est pourquoi on a d'autres kembe sayro ebi. C'est pourquoi Kalango, ministre Fenfambi Nakata nous bi interpellé wa foko les causes sont profondes. Quoi qu'on a kadouat, c'est faux. Les causes sont profondes. Depuis le plan d'ajustement structurel, à bien dit. Hali budget mimbi do kalan, ani keneyala, FMI de bien contrôlé. On appelle ça la rigueur budgétaire. Tout un budget manake FMI de bina la na soro ben kera kanko ka ke chomi na bo norme kono. Encore le FMI. Ambalmo wati seranga hakli sigite sa ka ko nyanyini ku famia. FMI uye minke ona halibi dobu sukusukumanina halibi ku gatafe. Abi ja krizi yore wili jamana kono. Ubi segi kana tuguni juru damatna do nuna de. Bogoverbina do anyena ka klaka kaburu tige ka ambla kaburu kono ye yame awbi mangan werela halibi ama halibi am ajuruma choridi ambalmo. Je pense que au lieu que moro ka hami ami kalan soro chodi ama mbawlo soro chodi ami yiriwa soro chodi anga jamana bi kisi chodi moko be moko ko mangandila. Vive Karsa, Abba Karsa, vive Karsa, Abba Karsa. Karsa de Kai, Karsa de Mai, ni Karsa mana amai. Atun fora yankoni Musa Traore mana kamai. Onna na koni Alpha mana kwa mai. Obora yakoni atete masihikana kufoi mai jamana kona uftara. Koni kangeli tiki ibekate kwa mai bibi na kwanga maore nyini. Ati sabaliwa. Les gens pensent que Morokelen tali kabla fanga na kode bina gelea benyena bo. Wate mena chauffeur ke bichienina, police ke bichienina, gendarme ke bichienina, juge bika noni, journaliste bika noni, almami bika noni, prêtre, monseigneur, nimbe bika noni, katafe, dutigu, dudeu, nimbe bika jamana noni, nimbe, ni kelengele be joya damakoye, école kramo, nimbe fana sigimbe, ko moko kelen de bena nimbe glan, ni kuiba glan fana tieni kela ndamata, teke maiko do kasola, iga moko mangame. Yawna be glante. Jamana jumen de la ka glan o chogola. Ambalmau ni kuma nun ka can. Anga temena anga kiboriya. Bedina dugu koroba denye.
Bismillahirrahmanirrahim. Anw fɛ Almadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye. An bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Almadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Almadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour férié walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umra ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umra baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Almadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Almadina la an ka client bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la ye ay wuli dɔrɔn ka se Almadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ. Kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Sisama lamen kane ala sago abunya wala preza ibeka koko recreation bana recreation koni ko abana amena ni recreation wonna jamana bi yoro mina bi ne o de fo nyedo ya sugu do be amankan aka ke fangala na kera abi jamana dembe kalakana de bla danger là. Non, amena ni ko ngono do. Il ne suffit pas, mo bi ko kalama o ba dombe comme il faut. Il ne suffit pas de mettre en place une autorité. Il faut que autorité ka clé. En même temps, jamana de ka autorité bonya ni ka saria bonya. Pour que jamana ka ke saria jamana. Mais ni saria be fanga be, mais fanga kuma kan e foué, saria kuma kan e foué. Te jamana c'est l'anarchie. Te jamana. Montesquieu munu ye démocratie sigi. U ye démocratie sigi nga ko chogo ka don ko dawla. Sinon ambi abaw yere to démocratie la kana anarchie kono. No ye yere sago ke jamana. Folo ye mu. Ina formé to comme ça. Le principe de la démocratie c'est courant non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême. Ni démocratie sigimbe vertu minga. Ka démocratie bayelema ka bo démocratie la. Fin flabé ka ko chogo dawla a folo ka danfara do jamana de ni ñoŋe ka do fusa doy ka fantan fama fusa ya fantan ka shia do fusa doy walma ka jamana de do fusa doy abi démocratie bo démocratie la ka ke aristocratie de oye horon jamana catégorie ro yirambe oye horon yi do ye jonyi droit tout ni ñoŋe kiri tout ni ñoŋe abaw ka ñek muka oye foloy a flana oye ka fofana ambe kelenye damateme jamana de ka fo ani président be kele ani ministre be kele ani juge kele ani député be kele ka damateme ka damateme ko jugu no kera président te bonya walma ka famu ka damateme juge te bonya député te bonya politique te bonya te bonya bon ambe sizan no kera yere sago ke de bina no kera be ka lakana bibla danger la no kera jamana bena ke anarchie la o kawo kono mogo jagelen do bi profiter abe fo abe fangata abe keti no e fangata sisa démocratie ma chunga ke anarchie ko sebe no e fangata bam obina muge marfa na ma klemba ubefa ayan yira soro yorojme dictature ko sebe parce que ale ba don ko temena yoro mi ka sisama me bamuru de ta sisa
hali sisan o de kuma de tigɛ fɔ a ɲɔgɔnna kɛra o a ɲɔgɔnna ma kɛ de jamana ma yoboya waati tɛ tile la sisan kosɛbɛ jamana yoboyabara o an tor'o la sariya tɛ bonya jamana yɛrɛ bɛɛ yɛrɛsɔgɔ jamana an y'an t'o la cɛnin dɔ y'i kun bɔ wɛrɛ tɛmɛna ko ale ye fanga ta politikima dɔw ma kogo ta fo k'u kɔ kari jatigɛ fɛ dɔw gɛnna ka dɛsɛ dictature kuma na wa il a fallu que communauté internationale ka biribiri ta ka na pour que kow ka segi kɔ dɔɔni non dɛ n'o tun ye temps sɔrɔ k'a sigi n'a ko n'i ko banangu i bɛ taa ɲini kɛnɛma kosɛbɛ donc mɔgɔw k'u cogo dɔn kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'o ye fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn ye nka k'a f'u ɲɛna k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ maa minnu b'a ɲinina ka fitinɛ don jamana kɔnɔ marche kuntan dɔw bɛ yen n'u y'o empêcher u b'u ka sira fɛ marche fɛn fɛn laɲini ye ka jamana institution bouleverser o empêcherli o bɛ faamu kosɛbɛ nka jamanadenw ko nin ma bɛn ma an bɛ manifester k'an ka nisɔngoya yira ka taa gazi ni fɛnw fili o yɔrɔw la ka yir'u la k'a fɔ il faut pas qu'il se fatigue parce que n'o de y'u ŋaniya ye o dabila tɔ tɛ jamana in kɔnɔ sisan n'i ye nin kuma fɔ i b'a ye dɔw b'a fɔ ko e bɛ ka marche min fɔ peut-être i b'a sɔrɔ e bɛ y'o kɛnɛ kan ou bien e fɛ k'o de nafa ka bon donc ko minnu fana bɛ taga u ta kɛ olu fana bolo o de nafa ka bon i b'a sɔrɔ n'i ye nin kuma fɔ dɔ b'a faamuya o faamuya cogo la effectivement marche o marche voilà ni politikimaw de b'a a kɔfɛ marche kɛmɛ ka yɔrɔ jumɛn fana viser voilà ni o ye cause jumɛn b'a la fo bɛɛ de ka lajɛ ani marche kɛmɛ ka yɔrɔ jumɛn de viser voilà ani o bɛna kɛ cogo jumɛn c'est ce qu'il faut voir voilà donc anw kɔni ka bolo jamanadenw ka bɔ nin ma bɛn an ma an bɛ taa a yira ka segin ka taa violence kɛ k'olu kunbɛn encore une fois je précise ça c'est de la barbarie o manga o ye barbariya de ça n'a rien à voir mais marché minnu tun kan ka réprimer olu caman tɛmɛna o caman tɛmɛna on a fermé les yeux sur ça siran do wa donc a ko sera au niveau de kun yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ min na peut-être i b'a sɔrɔ mais président ka récréation ban wagati ale ye récréation ban ka bɛn wagati min ma o kɛra kosɛbɛ daminɛ wagati de ko tɛmɛna récréation ma o bɛɛ kɛra récréation kɔnɔna na marché min laɲini ye ko président ka bɔ yen marché min laɲini ye fanɛni banɛni ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma o tɛ marché ye o tɛ hakilina yira ye o ka bɔ ka fɛn dɔ viser kun dɔ b'a la hakilina dɔ b'a la nin bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ a tɛ bɛn an ma an bɛ bɔ ka taa yira k'a fɔ ko nin ma bɛn an ma ka segin président ka bɔ yen an mago t'o la a bɛ tan non marche bɛ kɛ ka un président démocratiquement élu marche bɛ kɛ ka t'o bɔ yen kabako don dɛ o ye démocratie ye bilen tɛ démocratie ye bilen dɛ fo ni maa min y'i tugu sa sinon un président démocratiquement élu à 6 mois ou bien à quelque san kelen a bɛna bɔ yen walima vote bɛna kɛ n'aw wulila ko marche kɛ ko k'o bɔ yen n ko kuma dɔw la i bɛ taa an ka marche kɛyɔrɔ ninnu dɔw la i bɛ responsable dɔw yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔw bɛ ka b'u da f'i b'i tulo minɛ f'i b'i tulo minɛ i yɛrɛ b'a fɔ k'e sigi ni kuma in bɛ ka fɔ hakili ɲɛna i dabali de bɛ ban bon je pense que vraiment mɔgɔw kan ka fɛɛrɛ kɛ ka hakili sɔrɔ parce que kɛlɛsɛbɛ de tɛ ka kɛ c'est ça la parce que anw fana ye yɔrɔ min ta n'o ye ambassade ye anw b'a dɔn a jate anw ka faamaw la o tɛ se ka bɔ dɛ parce que en réalité u yɛrɛ ŋaniya b'u yɛrɛ la ka ko min dɛmɛ mais u jatigɛ bɛ a kana ye yɛrɛ ko olu ko nin ala kana taw ɲɛ ka ko nin ka d'u ye kosɛbɛ alors depuis i b'a dɔn ka fɔ problème dɔ bɛ yen problème de bɛ yen fɛn caman bɛ yen marche caman bɛ kɛ nous on sait marche ninnu caman laɲini ye min ye c'est pourquoi ne t'i ye kɛnɛ bɛɛ kan manifestation kɛnɛ bɛɛ caman bɛ yen ne mago t'a la parce que Mali ko man ca la et je pense que maliyɛn caman y'a faamuya
i b'a sɔrɔ ko dɔ de bi yanga sanfɛ mais a dugumana i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ ka fɔ mɔgɔw ye. par exemple mɔgɔ minnu bɔra ka taa assemblée da la o dongo cause min fɔra cɛ min y'a muso faga Kuluba o don na ɲɛ b'a la essor yɛrɛ kɔnɔ bi Faransi ye Nancy ko cɛ dɔ fana ye a kanubagamuso faga ka da mun kan ko u yɛrɛ si bɛ san 43 la ale bɛ furu la a bɛ ani muso wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc a n'o bɛ kulonkɛ la kulonkɛ sera yɔrɔ dɔ la cɛ de ko a bɛ kulonkɛ tigɛ muso la muso fana ma jɛ n'o ye sabula muso ni jɛlen tɛ cɛ kɔ bilen cɛ bɛ ka muso repousser halisa muso b'a nɔ ma jɛ i kɔ koyi muso dun bɛ cɛ bolo muso nana kɛnɛma muso in nana cɛ bagabagali daminɛ sisan ko a b'a fɔ cɛ muso ɲɛna donc u ye rendez-vous laban de di ɲɔgɔn ma u taara kuma kɛ ye cɛ dusu kasi kojugu ye muru bɔ a kun ka muso sɔgɔli daminɛ fo siɲɛ 20 a y'a kɛ ɲin ten a y'a faga o bon pourquoi mɔgɔw ma bɔ Faransi ka taa assemblée da la ko ka sariya ta non parce que pourquoi est-ce que sariya tɛ yen ni waleya kirili kama a bɛ n'i ye mɔgɔ faga cɛ min y'a muso faga Kuluba est-ce que sariya tɛ yen mɔgɔ min bɛ kaso yɛrɛ la a bɛ kaso yɛrɛ la ka ban ayi est-ce que sariya tɛ yen ka juger sariya bɛ yen bon mɔgɔw ta kun ye assemblée la sariya jumɛn wɛrɛ tali ye bilen non kungelena wɛrɛ ni hakilina wɛrɛ de b'u la pour moi marche de bɛ kɛ ka ɲɛsin ministre de la justice ma par exemple peut-être cɛ in kana bila peut-être cɛ in kana bila a ka jugement ka teliya wa an ka dɔn ɲangi bere min kan ka ɲangi a kunna a bere ka giriya pour moi c'était comme ça mais jama cɛra de ko assemblée ka loi ta ta kun ye mun na assemblée la ko ka loi ta loi bɛ yen ka ban pour juger ça u mago bɛ loi jumɛn de la sisan je ne sais pas ni juge ko ni ka sugu vraiment loi tɛ yen min kan ka fɔ o la an b'o dɔn juge tɛ se k'o fɔ juge tɛ se parce que déjà on dit que le juge est obligé de rendre la justice loi bɛ yen cɛ bɛ bolo la a bɛ kaso la loi bɛ yen sariya bɛ yen e bɛ mun ɲini ni sariya bolili tɛ juge tɛ se ka fɔ k'ale tɛ sariya tigɛ donc c'est pourquoi moi j'ai dit policiers taara fagonbanciya gazi min ci assemblée da la on condamne ça mais taama in kun anw t'a dɔn nin ye taama sugu min ye anw ka ko tɛ nin ye anw ka dɛmɛ tɛ nin taama ye parce que u ye fɛɛrɛ dɔ kɛ mɔgɔ caman taara taama ko in na olu caman tɛ ko dugumana dɔn nin ye ONUFEM sen bɛ nin baara la ani muso dɔw bɛ yen ko amazonu u tɛ amazon yɛrɛ kɔrɔ dɔn sini n'ala sɔnna n bɛna le taa Benin amazon ni fɛn ninnu muso cɛsirilen olu ka baara tun ye min ye va voir ça anw ko amazon ka baara kɛ mon mari m'a fait ça je ne peux pas accepter ça groupe de dayɛlɛn bɛ su ni tile mon mari ne cɛ donc comme ça aw ni ala cɛ nin ye amazon minnu bɛ wele ko amazon u tun bɛ guerre de kɛ u t'a dɔn cɛsiri de don u tun bɛ guerre yɛrɛ kɛ guerre min f'i ye ka guerre kɛ muso ye cɛsiri wallahi anw ta ye ko wɛrɛ ko n cɛ ye nin kɛ na anw ka amazon ko n cɛ ye c'est à dire la guerre contre leur propre mari u yɛrɛ furu cɛw guerre déclenché u kama i tɛ furu dabila siɲɛ kelen tiɲɛ yɛrɛ la an balimaw marche in kɔni mɔgɔ caman bɔra en fait olu tun t'a dɔn ko yɛrɛ olu tun tɛ nin yɔrɔ dɔn parce que Mali kɔnɔ n'i ko dɔ ye dɔ fa i bɛ bɛɛ dusu de bɛ tiɲɛ kosɛbɛ mɔgɔw o dimi min bɛ mɔgɔw kan mɔgɔ caman bɔra o de la mais subaga dɔw de don bɛ nin ko dugu ma loi min ni silamɛw y'a bloqué n'o ye bolokoli dabilali o mɔgɔtigini kana furu n'a ma 18 sɔrɔ o loi sur les violences basées sur les genres o loi dɛ u kɛmɛ ka nin ko birifini de da o da la u bɛ fɛ ka o yuguba ka mɔgɔw hakili minɛ k'u bolo biri mɔgɔw ɲɛda la ka jama su ka kɛ assemblée kan donc député dɔw semaine na nin ko in fɛnɛ pour que loi in bɛ fɛɛrɛ de d'u bolo ka loi in la passer nin ko duguma tan bon mɔgɔ caman bɔra en fait olu tɛ u t'a dɔn
ko yɛrɛ parce que n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ faga dɔrɔn mɔgɔ malien t'a ɲɛɲini non i bɛ bɛɛ dusu bɔ de kosɛbɛ surtout dɔ a y'a muso yɛrɛ de faga o mana kɛ kungo kun ye sa i bɛ mɔgɔw dusu bɛ kasi donc o de la ni kana girin ka taga ni dusu ye a lajɛ mun de bɛ yen kuma mana f'i ye kuma bɛ ka fɔ wayi o kɛlɛ kan ka kɛ mais laɲini jumɛn de bɛ duguma a banna c'est ça le problème dɔ y'a muso faga a tigi bɛ min a bɛ kaso la a banna ka ban sariya dɔ y'a muso faga a tigi bɛ yalala kɛnɛma bon tu vois a bɛ se ka wuli o la bon n'u ko an ka taa don nin bɛɛ kɔnɔ i tɛ ko min kun dɔn i t'a ju dɔn k'an ka taa don kɛ an yɛrɛ bɛ ka fɛn min condamné radio la an ka taa o marche la assemblée da la ala cɛ kabako don dɛ c'est l'incohérence o kɔni ye incohérence dan ye c'est l'incohérence mais encore une fois on ne justifie pas polisiw n'u ka ɲɛmɔgɔw taara yɛrɛ dɔnbaliya ni fako baara min kɛ ka taa gazi ci musow la ka sugu kɔnɔna ɲagami an ka polisi yɛrɛ kɔni force de désordre ninnu kɛra fɛn sugu fɛn a ma se ka dɔn donc o dadɔnbaliya baara ani kunfinya baara parce que kunfinw de don manifestation bi disperser ka sɔrɔ nin tɛ manifestation bi disperser ka sɔrɔ nin tɛ fɛrɛw kan ka ɲini mais fɛrɛ bɛ mɔgɔ min formelen don o de bɛ fɛrɛ ɲini kɛ fɛrɛw bɛ yen polisi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ formation yɛrɛ tɛ o yɛrɛ la kuma tɛ polisi gazi baara bɛ min bolo an k'a ci dɔrɔn conséquence fɛn b'a la u mago tɛ nin si la n'a kɔni fɛnna dɔn dɔrɔn k'an ka a ye gazi ci polisiw ye fɛn caman tiɲɛ o la ne yɛrɛ ɲɛna dɛ n ko hali aw jɔlen dama ko yɛrɛ ɲɛnen a bɛɛ bɛ basigi kɔnɔ n'olu nana u bɛna désordre de créer ka mɔgɔw blessé manamana kan fɔ dama u ye drapeau minɛ ka déchirer an ka manifestation polisiw Mali drapeau a banna premier arrondissement polisiw ye drapeau minɛ ka déchirer ka fara a tɛ tɛmɛ o kan t'a dɔn drogue de bɛ k'u kɔnɔ ka na wa Mali drapeau yɛrɛ Mali drapeau u ma yɛrɛ ka drapeau fara dɛ u ma MNLA drapeau fara a ti ku la u ka MNLA drapeau fara Mali drapeau de fara Mali drapeau minɛ ka fara ko France ambassade premier arrondissement policier an ye France fusani Mali bon en réalité ninnu kɔni ye fɛn sugu min ye Ala de b'a dɔn a yɛrɛ une fois ka jeunesse wele ani population civile wele an ka kɛlɛsɛbɛw kɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen an k'olu to yen nafa tɛ kɛlɛ minnu na ni welela ko bɔ kun ɲɛma la e yɛrɛ fana hakili ka yeli kɛ nin ko in ne bɛ ka wele nin na mais est ce que réellement o de don ko wɛrɛ t'a duguma f'e yɛrɛ fana k'i sigi ka et puis ni ko bɛ fɛn yɛrɛ duguma quoi i yɛrɛ b'a ye fɛn min yɛrɛ ma fili a filima yɛrɛ tɛ quoi mɔgɔw yɛrɛ hakili yɛrɛ bɛ yɔrɔ a filima yɛrɛ de tɛ je sais pas dɔ y'a muso faga cɛ bɛ kaso la sariya bɛ yen ni muso faga juge bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen halisa assemblée mun de bɛ taa ɲini assemblée la ko ka loi jumɛn établir min ma ta loi min ma ta o de bɛ taa sisan komi aw ye droit kɛlaw ye da dɔ ni code pénal de langoloyalen don wa ayi k'a langoloya cogo di non hali i ba fa i den faga o sariya bɛ yen nin bɛɛ kama o fana o yɛrɛ ka jugu infanticide parricide ani parricide o ka jugu ka tɛmɛ homicide yɛrɛ kan parce que homicide don mais homicide nature tɛ kelen ye donc sariya bɛ ka nin bɛɛ sariya fɛsɛfɛsɛlen don aw bɛ taa mun de kɛ bilen sariya ma ɲinɛ fosi kɔ hali n'o y'a sɔrɔ a sariya tɛ yen n'a kɔni minɛna k'a bila yen nɔ de juge tɛ se k'a fɔ k'ale tɛ kiiri tigɛ juge bɛ kiiri tigɛ jurisprudence bɛ yen nɔ c'est tout à mon avis u ka fɛrɛ kɛ ni kɛlɛ kɛra ko ka cɛ kiiri de ka bere da kun fo ka taa sa a tɛ hali saga yɛrɛ bugɔ bilen o tɛ adamaden ma on est d'accord que kiiri ka tigɛ anw yɛrɛ bɛ se k'u dɛmɛ non kiiri bɛ tigɛ o mais k'a fɔ ko bɛ an hakili minɛ an yɛrɛ bɛ ka loi min kɛlɛ kɛ k'a kana voter ka taa don nin birifini kɔrɔ et puis hali n'o y'a sɔrɔ ko kiiri bɛ tigɛ dogo la de mɔgɔ bɛ se ka kuma o kan mais kiiri bɛ tigɛ bɛɛ de ɲɛ wagalen